बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज मुख्तलिफ डिवीज़न्स में मजलिस के इब्तदाई सुदूर के नामों की तख्तियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिलसिले में एक तकरीब नसर फंक्शन हॉल जहांगीर नगर में मुनक़िद की गई। बाद अज़ां सदर मजलिस और जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने इन तख्तियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। याक़ूतपुरा असम्बली हल्के में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुमला जितने इब्तदाइयाँ हैं उनके सुदूर के घरों पर उनकी नेम प्लेट नस्ब की गई और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हर बूथ वाइज इब्तदाइयों का क़याम अमल में लाया गया है। थोड़े बहुत चने की इब्तदाइयाँ कुछ इलाक़े में बाकी रह गई, लेकिन ज़्यादातर 95% इब्तदाएँ याक़ूतपुरे में मुकम्मल हुए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने बज़ाते ख़ुद सुदूर के घर पे आके मजलिस के सदर इब्तदाई के नाम के नेम प्लेट उनके घरों पर नस्ब किए और उन लोगों को मुबारकबाद दी और सुदूर मुतमद्दिन की सदर मजलिस ने गुलपोशी की। तो इस दौरे का आगाज़ हुआ जो बल्दी हल्कों में, उसमें तालाब चनी चलम, मुग़लपुरा, दवीरपुरा, रैन बाज़ार, संतोष नगर, कुरमागुड़ा, इन इलाक़ों के सुदूर मुतमद्दिन के चंद लोगों के इब्तदाइयों के घरों पे मजलिस के सदर के हैसियत से उनके नेम प्लेट नस्ब किए। माँ बाकी के काम अनकरीब हुआ। हर सुदूर के घर पे उनके नेम प्लेट लगाई जाएंगी और ये बूथ वाइज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास इब्तदाई क़ायम करने का रूल्स है। जितने भी सियासी जमातें हैं, खुसूसन आज की बरसर इक़्तिदार मरकज़ की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने 1976 में नए इब्तदाई क़ायम करने के लिए बूथ वाइज बुनियादों पर बनाने का फ़ैसला किया था। उस वक्त से आज तक पूरे इब्तदाइयाँ बूथ वाइज है, लेकिन आज बरसर इख्तियार जमात दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी थी, वो मजलिस की इस पॉलिसी के मुतासर होकर अपनी पार्टी में भी उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई, बूथ वाइज इब्तदाइयाँ बनाने की। बहरहाल उनका अपना मसला अलग है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लोग बहुत कापी करते हैं, सालार मिल्लत के फ़ैसलों की आज लोग मानते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। लिहाजा यहाँ पर सालार मिल्लत बूथ वाइज जो क़ायम किए थे, उन तमाम सुदूर के घरों पे सदर मजलिस खुद जाके उनके नेम प्लेट नस्ब किए। इंशाल्लाह माँ बाकी के लोगों का भी अनकरीब उसकी तकमील होगी। सदर मजलिस भी आएंगे, मैं भी एज ए MLA और हमारे कारपोरेटर के साथ तमाम सुदूर के घरों पे नेम प्लेट नस्ब करेंगे। काफ़ी तादाद में हमारे पूरे काउंसलर याक़ूतपुरे के शरीक थे, इसमें हिस्सा लिए। इब्तदाई सुदूर मुतमद्दिन भी नुमायाँ थे और तमाम इब्तदाई सुदूर मुतमद्दिन जहाँ जहाँ बोर्ड लगाए उनकी भी गुलपोशी की, उनको सदर मजलिस ने मुबारकबाद पेश की। इंशाल्लाह यहाँ से जमात की सरगर्मी में और तेज़ी पैदा हो। शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के आज 15 साल मुकम्मिल हो गए हैं। 18 मई 2007 को आज ही के दिन मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान 1:15 पर धमाका हुआ था, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए थे। धमाके के बाद होने वाली अफरा तफरी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग में मज़ीद 5 अफराद की मौत हो गई थी। इस धमाके ने कई अफराद के अपनों को छीन लिया था, जिनसे जुदाई का गम हनूज़ ताज़ा है। इस धमाके ने इलाके को दहला कर रख दिया था। धमाके के वक्त मक्का मस्जिद में तकरीबन 10,000 मुसल्ली नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा हुए थे। धमाके के बाद मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस की फायरिंग में तकरीबन 55 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। इस मामले को 9 जून 2007 को CBI के हवाले किया गया था। इसके बाद NIA को यह मामला 7 अप्रैल 2011 को हवाले किया गया था। इस मामले के असल मुलजिम असीम आनंद ने CBI के सामने इसमें मुलविस होने का इतराफ़ जुर्म भी किया था, लेकिन 16 अप्रैल 2016 को NIA कोर्ट ने नाकाफ़ी सबूत की बुनियाद पर तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया। इनके बरी होने के बाद अब तक ये नहीं मालूम हो सका कि आखिर इन धमाकों का ज़िम्मेदार कौन था और बम धमाका किसने करवाया था। बेखुसूर नौजवानों का कातिल कौन है, कातिलों को सज़ा मिलेगी भी या नहीं, इन्हीं सवालों के दरमियान 15 बरस गुजर गए। और देखिए सब, आज से तकरीबन 15 साल पहले हैदराबाद की मुक़द्दस मुकाम 400 साल क़दीम मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ था। उस बम धमाके में जो है तकरीबन 9 लोग
मुसल्लियों का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए थे। और जैसा ही बम धमाका हुआ, लोग जो भगदड़ कर रहे थे, बाद में पुलिस की फायरिंग में और मजीद 8 लोगों शहीद हो गए और तकरीबन 100 से ज़ायद लोग जो है ज़ख्मी हुए थे, जो बाद में परमानेंट अपाहिज हो गए वो लोग, कई लोग, और बाद में भी कई लोग, कोई 2 महीने के बाद में मरा, कोई 3 महीने के बाद में मरा। तो जैसा ही बम धमाका हुआ, हैदराबाद उस वक़्त पे जो है कांग्रेस बरसर इख्तिदार पर थी। राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे और हमारे जाना रेड्डी होम मिनिस्टर थे उस वक़्त पे। M.A. बासिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे और बलविंदर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। तो जैसा ही बम धमाका हुआ, हैदराबाद की चंद फिरका परस्त पुलिस अहदेदारों ने ये कहा कि ये बम धमाका अब कोई मुस्लिम तंजीम का हाथ है, हुज्जी तंजीम है बांग्लादेश की, और उसके लिए शाहिद बिलाल का हाथ है हैदराबाद के। तो उस वक्त पे ही हमने ऑब्जेक्शन किया था मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कि आया उन पुलिस के अहदेदारों को 10 मिनट में बात कैसा मालूम हो गई कि किसने बम धमाका किया। तो एक थ्योरी बताई कि कोई बांग्लादेश की चप्पल निकली, वैसा निकली। कुछ दिन के बाद में जो है बम धमाके की जो तहकीकात थी CBI को ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन वहां पर जो अनएक्सप्लोडेड बम निकला था उसकी तहकीकात पुलिस अपने पास रखते हुए तकरीबन 100 बच्चों को गिरफ्तार किया, मुख्तलिफ प्राइवेट सेल में रखा गया उनको, कई दिन तक उनको टॉर्चर किए। उसके बाद में उनके माँ बाप हाई कोर्ट को गए, ह्यूमन राइट्स कमीशन को गए, माइनॉरिटी कमीशन को गए, बहुत टॉर्चर किया उनको। तकरीबन कई दिन के बाद में 3 फर्जी मुकदमा डालकर उनको क्राइम नंबर 90, क्राइम नंबर 97 ऑफ 2007, क्राइम नंबर 107 कुछ ऐसा है, बोलाराम पुलिस स्टेशन के 2 FIR और एक जो है सिट का CCS का FIR डालकर इन पूरे बच्चों को कोलेट्रल केसेस में रखा गया। अब यहाँ पर 2 बात है कि जो तहकीकात CBI के पास चले गई, एक जो अनएक्सप्लोडेड बम की तहकीकात है वो हैदराबाद पुलिस के ने रह गई, और एक जो है आपके ये जो तहकीकात थी CBI करने चले गई थी। तो उस वक्त में जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे यूसुफ कुरैशी साहब, एक 1 मैन कमीशन L रविचंद्र एडवोकेट के तहत ये अपॉइंट किए थे कि ये तहकीकात की जाए कि पुलिस ने उन मुस्लिम बच्चों पर क्या जुल्म किया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से CCI आदिलाबाद के असासाजात को हर्राज करने के अमल के आगाज़ के इक़दामात पर रुकन कानून साज कौंसल कविता ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत से सवाल किया कि मुल्क के असासाजात को हर्राज करने के बाद जो रकम हासिल हो रही है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमेंट फैक्ट्रियों के हर्राज के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। मरकज़ की जानिब से ऐसा क्यों किया जा रहा है समझ से बाहर है, इसका क्या मंसूबा है वो नहीं जानती। उन्होंने कहा कि इससे हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। कविता ने कहा कि आदिलाबाद में फैक्ट्री के हर्राज हो जाने से तकरीबन 5000 मुलाजिमतें चली जाएंगी। मोदी हुकूमत उनकी मुलाजिमतों की भरपाई कैसे करेगी। इस सिलसिले में मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जवाब दे। See, in this country, on the name of asset monetization, the BJP government, Modi ji ka government is selling out all the national assets. Today, tender notice has come down to sell an Akaltara cement factory in Chhattisgarh, Mandar cement factory in Chhattisgarh, Kurkunta cement factory in Karnataka, Nayagaon cement factory in Madhya Pradesh, and also Adilabad cement factory in Telangana. My only question to the current BJP government is, you are selling national assets. What is the share of states? Because internally within the national asset, state asset is also there and state's interest is also there. When you sell this kind of asset from a state, we are losing our employment, we are losing our opportunity to generate many more indirect employment. So my only question to the current BJP government is, you are monetizing the national assets, but what is your plan in terms of investing in new infrastructure? If you are selling a factory from Telangana, will you invest back the same money in Telangana or will you invest the money in somewhere else? If you are selling the factory in Chhattisgarh, where will you invest that money is my question. Yes, of course, it is national asset, it can be used anywhere. But what is the roadmap? There is no clarity on that. The clarity that you have in selling the national assets, you are not showing in terms of rebuilding any further infrastructure.
because land is not something that you can produce. Now our Adilabad cement factory has 1500 acres of land, and if you are completely selling the land and the machinery as a scrap, where will you get that kind of asset back to the government? That is a question in front of the people today. And more so, when there is a pressure of unemployment happening and when there is huge rise in unemployment, if you are shutting factories like this, how are we going to generate more employment is my question. And cement, of course, is one of the most important commodities, and if government has no control over the prices of cement, how will tomorrow a common man start building his house, and how will the dream of giving a house to everybody in this country going to come true? These are the questions in front of the government. From Telangana government, we have extended every possible support. We have requested the central government time and again that we are willing to participate in opening of the company, in opening of the cement factory, but there has been no response from either the Honorable Prime Minister or the Commerce Minister or the Finance Minister. So we demand the BJP government to take back the plans to sell this cement factory and to help the state to generate more employment. Ma'am, the Congress party announced पुलिस मुलाजिमतों में ज़नख़ों को भी मसावी मौक़े फ़राहम करने का मुतालबा किया गया। ज़नख़ों के एक वफ़द ने आज इस सिलसिले में दफ्तर DGP में पुलिस सिलेक्शन कमेटी के सदर नशीन से मुलाकात की और ज़ोर देते हुए कहा कि दरख्वास्त फार्म में मर्द और ख़वातीन का कालम है, ताहम दीगर का कालम नहीं है। इसमें इजाफ़ा किया जाए ताकि उनको दरख्वास्त दाखिल करने में आसानी हो। बादज़ा इस वफ़द ने BRKR भवन में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की और उनको भी मेमोरेंडम हवाले किया। इस वक्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके लिए सिलेक्शन का तरीक़ेकार अलहदा बनना चाहिए, क्योंकि मर्द या ख़वातीन की शक्ल में वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सभी को नमस्कार। हम ट्रांसजेंडर लोग हैं, ट्रांस महिलाएं हैं और ट्रांस पुरुष भी हैं। हाल ही में तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड उन लोगों ने एक इश्तिहार दिया, नोटिफिकेशन दिया। उसमें कांस्टेबल्स और SI की भर्ती, उनकी जो ओपनिंग्स वैकेंसीज़ हैं उसकी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन था। एप्लीकेशन फॉर्म, दरख्वास्त फॉर्म में मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री का प्रावधान है, पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का, हम जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कोई फील्ड ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। वो सरासर गलत है, क्योंकि अदालत उज़्मा सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल पहले नलसा फैसला दिया था कि ट्रांसजेंडर लोगों को समान बराबर की हकूक़ रहें, अधिकार रहें। और उसके बाद ये तो अप्रैल 2014 में आया था, पर उसके बाद 4 साल पहले सितंबर 2018 में 377 के फ़ैसले में भी सर्वोच्च न्यायालय, अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और फ़ैसला दिया, जिसमें खासकर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जस्टिस नारीमन का, उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर और LGBT लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें कदम उठानी है, उन्हें अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशंस देने हैं। केंद्र राज्य सरकार के पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक फंक्शनरीज, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा खासकर पुलिस अधिकारियों को इस पे तवज्जो देना होगा और इसे डिलीवर करना होगा, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट करना होगा। नुमाइंदगी किससे करें? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर हम गए और अध्यक्ष जो चेयरपर्सन है तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, उनको एक अर्ज़ी दी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब को एक अर्ज़ी दी, और अब हम आए सेक्रेटेरिएट सचिवालय को और यहाँ हमने होम सेक्रेटरी को अर्ज़ी दी और चीफ सेक्रेटरी। इजाफी फिटनेस चार्जेस को कम करने का तेलंगाना लारी ओनर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है। लारी ओनर्स एसोसिएशन ने मीडिया से बात करते हुए रोज़ाना 50 रुपये जुर्माना ख़त्म करने पर ज़ोर देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इजाफी टैक्स से उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। इसके खिलाफ 19 मई को लारी ऑटो कैब्स का बंद मनाया जाएगा।
وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے دھان کی خریداری کے معاملے میں اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت دھان کے ہر دانے کی خریداری کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دھان کی خریداری آسانی کے ساتھ جاری ہے، حالانکہ مرکز کی طرف سے اس خصوص میں کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی بے روزگار اس پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ غریبوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ورنگل میں سی پی ایم لیڈروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ سرکاری اراضیات پر جھوپڑیاں ڈالنے والے غریبوں کی حمایت کی گئی۔ اس احتجاج کے سبب کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پوپل گڑا میں شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا۔ ملزم نے تیز دھار ہتھیار سے اپنی بیوی لکشمی کا بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا اور بعد ازاں بیڈ روم میں نعش کو چھپا کر مکان کو قفل ڈال کر روانہ ہو گیا۔ یہ معاملہ تاخیر سے سامنے آیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا علامتی پتلا نظر آتش کیا، جنہوں نے تلنگانہ میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے پر مسلم تحفظات کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی جانب سے ملک پیٹ پر مسلم تحفظات کو ختم کرنے امت شاہ کے بیان پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور امت شاہ ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگائے۔ وائی ایس آر کانگریس کے قائد وجے کمار نے کہا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو ان کی تعلیمی، معاشی اور سماجی پسماندگی کی بنیاد پر 2004 میں وائی ایس راجشیکھر ریڈی نے تحفظات فراہم کیے تھے۔ ان تحفظات کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ مدھورا نگر میں جیو سیل ٹاور کے قیام کے خلاف سی سی ایس تنظیم کی جانب سے مقامی افراد نے احتجاج کیا۔ چرلاپلی ڈویژن کے مدھورا نگر میں یہ سیل ٹاور لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے جی ایچ ایم سی سے مطالبہ کیا کہ ٹاور کی تنصیب کی اجازت فوری طور پر منسوخ کی جائے۔ చర్లపల్లి డివిజన్ మధురా నగర్ వాసుల విజయం ఇది. జియో సెల్ టవర్ ప్రమాదకరంగా మారింది. పేలుడు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి. చాలా ఇప్పటికే 4-5 సార్లు పేలింది. మాకు ప్రాణ భయం ఉన్నది. ఈ సెల్ టవర్ని ఎత్తేయాలని చెప్పి ఇక్కడ మహిళలు సోదరీమణులందరూ కూడా వీరోచితంగా చేసిన పోరాటము, కుషాయుడ పోలీస్ అధికారుల సహకారము, ముఖ్యంగా మన ఇన్స్పెక్టర్ మన్మోహన్ గారు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ల సహకారము, రాచకొండ పోలీస్ అధికారుల సహకారం ఉండడం వల్ల ఈ మహిళలు, మన మహిళా సోదరిమణులు చేసిన పోరాటానికి జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ వారు, హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ వారు ఈ జియో సెల్ టవర్ మధురా నగర్లో సెల్ టవర్ను రద్దు చేస్తూ తీర్పునివ్వడము చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది ఒక గొప్ప విజయము. ఇది ఈ మహిళా మన మధురా నగర్ వాసులకు ఆ విజయాన్ని అంకితం ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా بین الاقوامی کرکٹ بیٹنگ معاملے میں 2 حیدرآبادی افراد کے تعلق ہونے کا پتہ چلا ہے۔ دہلی میں رہنے والے دلیپ نامی شخص کی گرفتاری سے ان دونوں کا نام سامنے آیا ہے۔ سی بی آئی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایل بی نگر کے رہنے والے 2 افراد کے ذریعے 10 کروڑ روپے کے رقمی معاملات کا پتہ چلا ہے۔ پرانے کرکٹ بکی کے ذریعے اس معاملے کے تعلق ہونے کی سی بی آئی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں دہلی میں کیس درج کیا گیا ہے اور ایف آئی آر میں ان دونوں کا نام بھی شامل ہے۔ سپا سینٹر کے نام پر جسم فروشی کروانے والوں کا ریکٹ بے نقاب کرتے ہوئے پولیس نے 2 گاہکوں کے بشمول آرگنائزر اور مینیجر کو گرفتار کر لیا۔ ایک اطلاع پر پولیس کی ٹیم نے جوبلی ہلز روڈ نمبر 5 پر کل شب واقع ایک سپا سینٹر پر دھاوا کیا، جس میں یہ معاملہ سامنے آیا۔ گجرات کانگریس کے کارگزار صدر ہاردک پٹیل نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں پارٹی سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ قبل ازیں راہل گاندھی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اسمبلی انتخابات سے پہلے اختلافات دور کیے جا سکیں۔ نشیمن نگر میں مجلس کی نمائندگی پر سیوریج کے مسئلے کی یکسوئی کی گئی۔ علاقے کے مکانوں اور مسجد میں اس پانی کے داخل ہونے کی شکایت تھی، تاہم مجلس کی جانب سے جی ایچ ایم سی سے مؤثر نمائندگی کے نتیجے میں اس
مسئلے کو حل کر لیا گیا۔ اس پر مقامی عوام نے مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ سرور نگر انڈور اسٹیڈیم کے سوئمنگ کوچ کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بچوں کے والدین نے اسٹیڈیم کے سامنے احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب بغیر کسی احتیاطی اقدام کے بچوں کو تیراکی سکھانے پر سوال اٹھایا گیا تو کوچ اور اس کے اسسٹنٹ نے ان سے بد کلامی کی۔ ان احتجاجیوں نے ناگول میں لڑکے کے سوئمنگ پول میں حالیہ موت کے واقعے کی طرف توجہ دلائی، جس پر بھی کوچ نے نامناسب رد عمل ظاہر کیا۔ اس کی شکایت اسٹیڈیم کے اعلیٰ عہدیداروں سے کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے سرکاری ملازمتوں پر تقرر کے سلسلے میں کاغذ نگر ٹاؤن صدر مجلس عبدالمبین نے اسے ایک سنہری موقع قرار دیتے ہوئے مقاصد کے حصول کے لیے مساعی کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیام میں کمرم بھیم آصف آباد کے تمام لڑکے لڑکیوں سے گزارش کی کہ وہ اس موقع سے استفادہ کریں۔ اردو میڈیم کے طلباء کے لیے بھی امتحانی پرچہ اردو میں دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالمبین ابتدائی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کاغذ نگر۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان منعقد کیا جا رہا ہے۔ جو مخلوعہ جائیدادیں ہیں، ویکنٹ پوسٹ ہے، اس کو بھرتی کرنے کے لیے جو 503 پوسٹ ہے تو اس کے لیے پبلک سروس کمیشن کا امتحان منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی آخری تاریخ 31 مئی 2022 ہے۔ تو میں کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے اطراف و اکناف کے تمام لڑکے اور لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک سنہری موقع آپ کے سامنے ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اس میں خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اردو میڈیم کے بچوں کو پرچہ اردو میں دیا جا رہا ہے، تو میں اردو میڈیم کے بھی بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے اتنا سنہری موقع آپ کے سامنے دیا گیا ہے تو آپ لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ نا امیدی کفر ہے، کبھی آپ یہ مت سوچئے کہ اتنے ہزار لوگ اس میں پارٹیسپیٹ ہوں گے تو شاید ہم کو موقع ملے گا یا نہ ملے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں اور اس امتحان میں آپ لوگ شرکت کریں، اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ تو میں خاص کر کمرم بھیم آصف آباد ضلع کے تمام اطراف اکناف کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ایگزام کو لکھیے، کیونکہ 503 ویکنٹ پوسٹ ہے، مخلوعہ جائیدادیں 503 ہے، جس کی آخری تاریخ 31 مئی 2022 ہے۔ تو اردو میڈیم کے بچوں کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ آپ لوگ اس پرچے کو اردو میں لکھ سکتے ہیں اور اللہ کی ذات سے بھروسہ رکھیں۔ میری بھی آپ تمام لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نا امیدی نہ رکھیں، امید پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس ایگزام کو لکھیں، اللہ آپ کو ضرور کامیاب دے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر کب وہ امتحان منعقد ہوں گے شاید ٹائم ہو سکتا ہے، تو وقت آپ کے سامنے ہے۔ نا امیدی کبھی مت رکھیے۔ میں نوجوانوں سے بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ اس امتحان میں پارٹیسپیٹ ہو کر اپنی قسمت کو آزمائیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 503 میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے میں پھر سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس میں جتنے بھی لوگ ایگزام لکھیں ان تمام کو کامیابی عطا فرمائے۔ شکریہ۔ بیوی نے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں پر ہراسانی اور مار پیٹ کا الزام لگایا۔ صدیقہ علی نامی خاتون نے کہا کہ ان کی شادی 3.5 سال پہلے ہوئی تھی، جس کے بعد سے ہی شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی جانب سے مسلسل ہراسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے ان پر حملے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل ہراسانی سے وہ تنگ آ گئی ہیں، اس سلسلے میں بات چیت کے بہانے بھی ان پر حملہ کیا گیا۔ میرا نام صدیقہ علی ہے، میں احمد عبدالمنعم کی وائف ہوں۔ میرے کو 3.5 سال سے میرے کو ستا رہے ہیں لوگ، بہت ہراسمنٹ کر رہے، پیسے لاؤ بول کے۔ میری ایک چھوٹی بچی ہے، میرے ساس سسرے دیورانی پورے مل کے ستا رہے، کیسا بولے سمارے۔ اب گھر پہ آئے وہ لوگ، آ کے میرے کو پورا قطر کے گئے، نلی مت کے گئے، کیسا بولے ویسا، اور گردن کو دبا دیے۔ لڑائی کی وجہ پیسے لے کے آؤ، مارنا، امی کے پاس گئے تو بات بولے پیسے لے کے آؤ، ہراسمنٹ کرنا۔ 4 سال ہوا میرے شادی ہو کے، یہ بہت بار کرے ایسی شادی ہو تاریخ سے مار رہے کر رہے۔ میرے کو سیٹلمنٹ کے لیے آئے تو گھر پہ بات شروع ہوئی کہ نہیں کی، ساس ایسا اچھل کے آ کے مارے میرے کو یہ پورا خون دکھ رہا نا آپ لوگوں کو،
गर्दन पे भी छाते पे लोचे, ऐसा सीने पे ऐसा गर्दन नली दबा के निशाना भी है मेरे को, इधर पूरा दिख रहा ना आप लोगों को। घर में भी तीनों मिलके मारे, पूरे चारों मिलके मारे, तीनों नहीं पूरे चारों मिलके मारे। कैसा बोले सा मारते, लकड़ी से मारते, जो हाथ मिला चाकू से डराते धमकाते मेरे को। ब्रेन लॉस जैसा वर्ड, हमेशा डराते धमकाते, चले जाओ, खुला ले लो, तलाक दे दे तो वो ये बोल के डराते धमकाते। अब तक खामोश थी मैं। इन लोगों की पहुंच बहुत बड़ी है कहते, बहुत। महमूद अली और बहुत सारे दूसरे जनों को पहुंच है इन लोगों की। इन्हों MJ कॉलेज में पढ़ते, सुसरे OU उस्मानी यूनिवर्सिटी में है इन्हों। हाँ, बहुत पहचाना थे कहते इनकी, बहुत कानूनी कार्रवाई, बहुत लाश मालूम है। आपके जो हस्बैंड है वो क्या जॉब करते हैं? हाँ, लेक्चरर है MJ कॉलेज में, प्रोफेसर है। उन्होंने MJ कॉलेज मुफंगा MJ कॉलेज में है। बच्ची को खींच लिए, बच्ची को खींच के बच्ची को रख लिए मेरे को। जाके क्या कर लेते कलो, बहुत बड़ी पहुंच है। नहीं हम क्या करते देखो, डराते। महमूद अली और CM तक भी पहुंच है बोल के बोले इन लोग।